जय जगन्नाथ सांग मैंने मु सुनील मोर आउ गोटे नुआ भिडियो आपण मैंने बहुत बहुत स्वागत। तो आज आम जा ढेଙ୍କାନାଳ जहाँकि सप्तशଯ୍ୟା पहाड़ 7टी पहाड़ मिलन ये तो मो सांगे आज आई मो सांग गुगुल तो ये आमर आउ गोटे जड़े भाई तर यूट्यूब चैनल है शैलेन्द्र ब्लॉग। तो भ्यू देखा तो क्या भ्यू अच्छे तो यहाँ है बाट मंदिर बाट देखुते मंदिर तो आगू जा कथा टिकेट फिकेट करना बोधे रही ना। तो फाइनल आम आसिक पार्किंग जो रखा कथा आम ये पहुँची जाइचु। तो ये होता बाट ये आम मंदिर सीढ़ी तो ये पार्किंग करके आपण मंदिर सीढ़ी चल चल जावाक पड़ो। ये देखा ऊपर गोटे छोट झरणा अच्छी झरणा तलू पूरा पाटा देखा झरणार पाटा व्यू देखा व्यू पूरा जबरदस्त व्यू है। जो दी जन आसे सी तले तार ब्लॉग बनाऊँगी आ जन सांग पूरा साइकेल टाक दिखाई साइकेल चली गले आस कौन चली चली पेली पेली सी आती तार पक्षे कौन हालिया चली चली मंदिर केमी लगुच तुम कौन कह दी जन जाक जो चली चली आइल साइकेल धरिकी देखो ये मंदिर जो दुकान देते जो पूजा दुकान कोरोना जो सब बंद कर देते। माकड़ मैंने माड़ उड़ी गले कथी ए भाई अबे मेरा मिली खाऊ सब देव एटे केते बेटर नेउची देखे छुआटी कर मत सब रहू ना
ସେଇଥିଲାଗି କହିଥିଲା ଆଇଲା ବିସ୍କୁଟ ଧରିକି ଆସିବା। ମନେ ପକେଇଲି ଧରି ପ୍ରତିକାର ସତ ନେଇକି ଦେଲା। ତୁ କଣ ମାଛ ଚାଷ କରିବୁ କି? ଦେଖନ୍ତି ଏଠି ମାଛ ଚାଷ କଲାଣି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ? ତ ଫାଇନାଲି ମନ୍ଦିର ଆଜି ଖୋଲା ହେଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୋର ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଲା। ତ ପୂଜା ସରିଲା ତାର ଆମେ ଇଏ ହେଲା ମୁଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ଝରଣାର ବାଟ। ଏଇଟା ଦେଖିବେ ପାଣି ଆସୁଛି ଏଠି। ତ ଦେଖିବାକୁ ଏଇ ପାହାଡ଼ର ପାଣି ତଳକୁ ଆସୁଛି। ପୁରା ଖତରନାକ ବାଟଟା ହେଇଛି ତ। हाँ हाँ तो देखिए तेरे भाई तो ये झरणार पानी छोट छोट झरणा है तो ऊपर आउ ताडू बड़ अच्छी अरे ऊपर कौन अच्छी की एटा झरणा मेन एंडिंग एठी ना ऊपर अच्छा बोधे कौन ठाकुर गोटे काली ठाकुर ना कहते एटा अल्प बाट ये ना मैं एत आहर कम बाट हम बोधे धरिक आण तारी कौन आगू जापार कि सब कौन मोबाइल पकाइबू सब कौन तू पड़िया मोबाइल पकाइबू तो देखुते कि भाया जंगल भितर आम आसी पशिलुणु तो मो सांग 3 जन अच्छा नाई माइकटा हम ये तो देखी पारे भूल तुमको के लगुच चल चल आगू कहे कैंपिंग पूरा ट्रेनिंग दिया चलती मैंने पानी आहरी ऊपर को हाँ
ଏଇ ତ ଜାଗା କୋଉଟା ଏଇଟା ଆମେ ଇଆଡ଼େ ଆଇଥିଲେ କି ଆସିନି ଇଆଡ଼େ ଆସିନଥିଲା ଆମେ ତଳ ପଟେ ଆଜି ହାତରେ ସେପଟେ ଆମେ ଥିଲା ହେଠେ ନା ଆଉ କଣ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ଏମିତି କଣ ଥିଲୁ ଏଇ ପୋଜ କରିଥିଲୁ ମନେ ପକା ଦୁଲୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କଣ ବାଡି କଣ ଆଉ ଚାଲିପାରିବ ନା କଣ ସେ ମୁହଁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମୁହଁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଆସେ ଆମେ ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ ଫାଇନାଲି ଏ କାଳୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ତା ଉପରେ ତ ଆମେ ଉପରକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଏବେ ଯାଉଛୁ ଏଣ୍ଡିଂରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଣ୍ଡିଂ ପୁରା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ କାଳୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏଠିକି ପଳେଇ ଯାଇଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ପୁରା ଚାଲି ଚାଲି ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମର କିଛି କହିବେ କି ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଆଉ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଖୁସି କହୁଥିଲେ ଗୋଡ଼ କାଟିଲେଣି ତ ଏଇ ଚାଲିଛୁ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ତମକୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି କୁହ ପୁରା ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ ମାନେ ମଜା ଆସୁଛି ତ ପୁରା ମଜା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଏଟା ମନକୁ ହଁ ହଁ ଚପଲ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଧେ ଆହୁରି କେତେ ବାଟ କି ମାନେ କ'ଣ ଖାଲି ପାଦରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ବର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ଗା ଯେଉଁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ତ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବନ ଦୁର୍ଗା ଆସିବେ ଟେକି ନେବେ ତ ସେଇଠୁ ଆସିବି ବାଗିକି ପଳେଇବାରେ ପୁଅ ଏକେଲା ରହିବୁ ବାମ୍ଫ ନବୁ ଏକେଲା ରହିବୁ ବାମ୍ଫ ନବୁ ପଳେଇବା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ମଠ ଭଳିଆ କ'ଣ ଅଛି ତ ଇଏ ହେଲା ଆମର କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆହୁରି କେତେ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଉପରକୁ ଫାଟିଲାଣି ପଛପଟୁ ଜାଣିଛୁ ନା ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଭିଉ ପୁରା ଅଧିକ ଆସିବ ଗୋଟେ ଚପଲ ଖୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ
तो देखिपारे ये शिवंकर गोटे लिंग मुझे वीडियो को एंड कर जदि मो वीडियो भल लगी तो लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल बटन टाक ऑन करेंगे जिते भी नुआ नुआ वीडियो अपलोड करी आपण मानक नोटिफिकेशन प्रथम जीव तो रही देखा नेक्स्ट वीडियो रे।